Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. For you deserve all praise and glory. Karena Engkau layak menerima semua pujian dan kemuliaan. We exalt you, Father. Kami tinggikan Engkau Bapa. For without you, Karena tanpa Engkau, we will not have known our identity. kami gak akan kenal siapa identitas kami. It is because of you Karena Tuhan, we walk in a stature that you have kami called. bisa berjalan dalam struktur yang sudah Engkau tetapkan. It is because of you that we are redeemed Karena Engkau kami ditebus. and worthy to come before your Dan presence. kami boleh beroleh kelayakan datang di hadapan. How great and merciful is your love towards Betapa us. ajaib berbelas kasihannya kasih-Mu buat setiap kami. How wondrous is your love and your goodness. Betapa ajaibnya kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. For the Lord is good, His mercies endures Karena forever. Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal sampai For selamanya. the Lord is good, His love endures forever. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal For the selamanya. Lord is good, His grace endures forever. Karena Tuhan itu baik, anugerahnya tetap untuk selamanya. For the Lord is good, His loving kindness endures forever. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selamanya. There is none like you. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. You are our Father, our Abba. Engkaulah Bapa kami, Aba buat kami. And you are a God of all mankind. Dan Engkaulah Tuhan dari semua manusia. We call you Emmanuel, God with us. Kami panggil Engkau Immanuel, Tuhan beserta kami. But in the Hebrewic word, it says, I am the God of mankind. Dan tapi dalam Ibrani dikatakan, akulah Tuhannya manusia. You take so much of concern and love towards us. Engkau begitu memperdulikan dan begitu mengasihi kami Tuhan. Even though we are unperfect, Walaupun kami ini gak sempurna. we have done so much of wrongs, Kami sudah begitu banyak berbuat kesalahan. but you have been so gracious. Tapi tetap Engkau penuh anugerah. And you embrace us. Dan Engkau peluk setiap kami. And you cover us with priestly garments. Engkau tudungi kami dengan jubah keimaman. And pour your oil of gladness upon Dan us. Engkau tuangkan minyak kesukaan-Mu atas kami. We thank you, Lord, Kami bersyukur Tuhan. for your love, Karena kasih, for your uncompromised, undivided love for us. kasih-Mu yang tidak terkompromi, kasih-Mu yang tidak terbelah-belah. We thank you, Lord, Kami bersyukur Tuhan. for each and every one of us who are here in the midst of you. Buat setiap pribadi yang ada di tempat ini hari ini. We thank you for giving us the privilege to worship you. Kami bersyukur untuk sebuah kehormatan kami ini boleh sembah Engkau. We thank you, Lord, for your Kami goodness. bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. And Lord, we pray and we release your blessing upon this Kami house. berdoa dan kami lepaskan berkat-Mu atas rumah ini. Let your anointing flow in this Biar place. pengurapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Even as they worship, Lord, Bahkan ketika mereka sembah Engkau. a sense of open heavens, Ada tanda-tanda di mana surga terbuka. a sense of the windows of heaven being opened. Tanda di mana tingkap-tingkap langit sungguh terbuka. I release your blessings upon them Aku lepaskan berkat-Mu buat umat-Mu. for your continuous maturity in the Spirit. Supaya kedewasaan dalam roh itu That turun they will buat setiap kami. continue to grow from strength to strength, Biar kami terus bertumbuh dari kekuatan kepada kekuatan. from glory to Dari glory. kemuliaan kepada kemuliaan. Raise them up Mari bangkitkan mereka. and elevate each and every one of us to the next level. Mari angkat setiap kami masuk dalam next level. I speak strength, courage within each and every one. Berikan kekuatan, keberanian dalam setiap pribadi di tempat ini. Believe in God. Mari percaya sama Tuhan. Believe in God. Percaya kepada Tuhan. There's a powerful thing that is moving in the atmosphere. Ada sebuah kekuatan yang sangat ajaib bergerak di dalam atmosfer ini. And God is shifting things in the spirit Dan for Tuhan you. ini sedang mengubahkan begitu banyak hal di alam roh buat setiap saudara. Because of you, Karena Engkau,
your situations are going to turn around. Situasimu akan berbalik arah. Every circumstances around you, God says, because of you, I'm going to turn around the situation. Setiap situasi di sekitarmu Tuhan berkata, karena kamu akan aku ubahkan It will become situasi a itu. blessing before you. Dan situasi itu akan jadi berkat di What the hadapanmu. enemy has planned against you will be broken and fade away. Apa yang iblis rencanakan buat engkau akan hancur dan sirna. Whatever man has spoken against you, I will fade it off away, says God. Apa yang manusia perkatakan yang buruk kepadamu, aku akan menghilangkannya, kata And I Tuhan. will lift you up and cause you to shine before people. Aku akan angkat engkau dan aku akan membuat engkau bersinar di hadapanku. I will cause my light to shine upon you. Aku akan buat terangku bersinar atasmu. And wherever you go, Dan kemanapun kamu pergi, you shall inherit and possess. says kamu God. akan menduduki dan kamu akan mewarisi. Believe. Mari percaya. Believe, says God. Percaya, kata Tuhan. You know, all the children of Israel, Saudara tahu bahwa anak-anak Israel, they came to receive blessing from Moses. mereka datang untuk terima berkat dari Musa. And Moses was blessing all of them. Dan Musa memberkati setiap umat Israel. He gave all the blessing. Dia berikan semua berkat itu. But when it came to Levi, he didn't say anything. Tapi ketika menghampiri orang Lewi, dia tidak berkata apa-apa. And so they question, why isn't God giving them any possession, any land or Lalu anything? mereka bertanya, kenapa mereka tidak diberikan tanah, tidak diberikan warisan apapun? And God spoke to them, Lalu Tuhan berkata kepada mereka, because you are my possession. karena engkaulah kepunyaanku. Whatever I am, it shall be yours, says Apapun yang God. jadi punyaku akan jadi punyamu, kata And Tuhan. that is what God wants you to know. Dan itulah yang saudara Tuhan mau engkau ngerti. Whatever is of the Father belongs to you. Apapun yang dari Bapa kita adalah milik saudara juga. Receive that in the Spirit. Mari terima dalam rohmu. Whatever you touch from now on, Apapun yang engkau sentuh mulai hari ini it's going to be called blessed. akan disebut diberkati. Wherever you go, Kemanapun saudara pergi, you are going to carry the anointing to multiply and become fruitful. engkau akan membawa pengurapan, kau melipat gandakan dan berbuah-buah. In your workplace, in your business, is everything going to Dalam multiply? pekerjaanmu, dalam bisnismu, apapun yang engkau lakukan. Because I truly believe Karena saya sungguh percaya in this Ayin Pegimel, dalam Ayin Pegimel ini, it's going to be a divine provision and providence for the faithful ones of ini akan God. menjadi penyediaan ilahi buat semua orang-orang yang setia sama Divine protection and divine supply for those who are faithful. perlindungan ilahi dan suplai yang ilahi buat mereka yang setia. And so continue to pursue. Mari terus lanjutkan untuk mengejar. Do not give up. Jangan menyerah. Saudara. Like what you see then, never Dimana give engkau up. lihat di sini, jangan pernah menyerah. Continue to embrace the truth. Mari terus lanjutkan untuk engkau peluk erat kebenaran itu. And the truth will set you Dan free. biar kebenaran Tuhan memerdekakan kita. Holy Spirit, take full control. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa ambil alih And we give you seutuhnya. glory, Lord. Dan kami memuliakan engkau In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Please be seated. God bless Saudara you. silahkan duduk. Tuhan berkati. Amen. Amin. What an honor and privilege to stand in the midst of you. Saya sungguh terhormat. Ini adalah sebuah kehormatan buat saya berdiri di depan saudara. The presence of God is in the midst of us. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. The power to heal Kuasa untuk menyembuhkan. and the power to elevate is in the Dan midst of kuasa us. untuk membuat kita naik ada di tengah-tengah kita. He wants to elevate you. Dia mau naikkan setiap kita. Amin. But I hear Tapi saya dengar that many of you are going through some struggles. banyak dari saudara hari-hari sedang mengalami pergumulan. You are doing the right thing. Engkau melakukan hal yang benar. You are doing exactly what your leaders, your pastors are saying. Engkau lakukan sebagaimana pemimpin saudara, pastor saudara You're doing instruksikan. exactly what the word of God is saying. Engkau lakukan apa yang menjadi kata firman. But yet, Tapi tetap you're going through struggle. engkau mengalami You're pergumulan. going through some delay. Engkau mengalami ada namanya penundaan. But God wants you to know. Tapi Tuhan mau saudara ngerti The Bible says, bahwa firman Tuhan berkata, do not lose your confidence in the Lord, jangan kehilangan kepercayaan di dalam Tuhan. for great shall be your reward. Karena upahmu akan sangat besar. Great shall be your reward. Upahmu akan sangat besar. No matter how it Tidak has been peduli. delayed all this far. No matter how much delayed it has been this Tidak far. peduli sudah berapa lama itu tertunda sejauh ini.
God said from this year, Tuhan berkata mulai tahun ini it's going to come speedily unto you. akan datang dengan sangat cepat kepada setiap kita. Amin. And God will bless you more than your companions. Dan engkau akan diberkati Tuhan lebih daripada orang-orang di sekitarmu. But God wants you to come more closer towards His Tapi presence. Tuhan mau saudara mendekat lebih dekat ke dalam hadirat. Because it is in His presence, Karena hanya dalam hadirat Tuhan. you will be filled with His presence. Saudara akan dipenuhi dengan hadiratnya. You will be filled with His goodness. Engkau akan dipenuhi dengan kebaikan You Tuhan. will be filled Dipenuhi with the Kail glory of God. dengan kemuliaan Tuhan. And this Kail glory is full of wisdom. Dan kemuliaan ini penuh dengan hikmat. It gives you the understanding of things before time, like the Issachar. Ini memberikan kepada saudara pengertian sebelum waktu itu datang seperti suku Isakar punya. But Kail also gives you a strength to prosper. Tapi ini juga memberikan saudara kekuatan untuk berkelimpahan. And wherever you go, Dan kemanapun saudara pergi, you become a portal of God. engkau menjadi portal-portalnya Tuhan. Amen. And so you don't only go to a place to create a portal to God. Jadi saudara nggak sekedar pergi ke satu tempat lalu engkau menciptakan portal ilahi di situ. Tidak. Like in the scripture, the Bible says when Jacob opened his eyes, he awake from his sleep. Seperti yang Firman bilang ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia terbangun, dia buka mata. And he saw the presence of God, the glory of Dan God. dia melihat ada hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. And he said, what is this place? Dan dia berkata, ini tempat apa ya? Oh, is it not the gateway to heaven? Is it not the portal of Bukankah ini God? gerbang surga? Bukankah ini ada portal yang dari Tuhan? That is how it Itulah is in this sebagaimana house. akan terjadi di rumah ini. But in order for it to happen, Tapi untuk hal itu terjadi, you must be awakened from your sleep. saudara harus bangkit dari tidurmu. You know, the Bible says Firman Tuhan berkata, in 1 Thessalonians chapter 5, dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, therefore let us not sleep as others do, ayat yang keenam ya, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, but let us watch and be sober. tetapi berjaga-jaga dan sadar. For those who are asleep, sleep at night, and those who get drunk, drunk at night. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman, kasih dan berketompongan keselamatan, harapan keselamatan. God wants you to know in these days that we are living, Tuhan mau saudara ngerti hari-hari di mana kita hidup ini, we must be watchful and sober in the spirit. mari kita berjaga-jaga dan sadar dalam roh kita. He wants you to become diligent and vigilant in the spirit. Dia mau saudara rajin dan gigih dalam rohmu. He doesn't want you to be manipulated or distracted with the things of this world. Dia tidak mau kita ini terganggu dengan hal-hal yang duniawi. You know, like what the Bible says in Luke chapter 10, verse 36, 38. You know, when Jesus went to see Martha and Mary, Di Lukas 10 saudara, waktu Tuhan Yesus mau ketemu Marta dan Maria, you know, Martha was complaining. Marta kan waktu itu komplain. Oh, complaining about Mary is not serving. Dia komplain, oh Maria ini kok nggak Maria is sitting melayani. down, Mary is sitting down in your presence. Maria cuma duduk di kakimu. Jesus said to Tuhan Yesus berkata Martha, kepada Marta, Martha, Martha, Marta, Marta, why are you so troubled and worried about the things that is happening? kenapa kamu terlalu mempedulikan hal-hal yang sedang terjadi? You know, sometimes we know the truth. Kadang kita ini tahu kebenarannya. We are coming to church, Kita datang ke gereja, but we are so worried and troubled over many things. tapi kita banyak terganggu dan termasalahkan dengan banyak hal yang mengganggu kita. But Jesus didn't stop that. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Jesus said to Martha, Dia berkata kepada Marta, but Mary has chosen the good part. tetapi Maria sudah mengambil bagian yang terbaik loh buat dia.
to be in the presence of untuk God, ada dalam hadirat Tuhan, to be at the feet of Jesus. untuk ada di bawah kaki Yesus. The same way, people of God. Nah, dengan cara yang sama umat In Tuhan, order for us to become victorious, buat kita ini hidup berkemenangan, we have to come more closer to ayo His lebih presence. mendekat kepada Tuhan. Learn to come and wait before His presence. Belajar untuk datang dan menanti di dalam hadiratnya. Many of us, we want the blessings of God. We want the anointing of God. Banyak kita ini mau diberkati, kita mau pengurapan Tuhan. But we don't want to wait in the presence of Tapi God. nggak mau nunggu di hadirat Tuhan. In the Bible, you see the word always Selah. Di dalam firman Tuhan kan selalu engkau melihat kata selah. Selah means waiting and pondering upon the presence of God. Artinya adalah duduk dan menantikan di dalam hadirat Tuhan. But many people mistakenly Banyak orang salah nangkap, understand salah nangkapnya. that waiting means do nothing. Artinya nunggu itu ya nggak ngapa-ngapain, nganggur begitu ya. But when you read the word of God and when you look at the Hebrewic Tapi translation, kalau saudara benar-benar baca firman, saudara dalami dari Ibraninya, when you are waiting before the presence of waktu God, engkau menanti di hadirat Tuhan, God is looking at your response of faith towards Him. Tuhan itu ngelihat bagaimana respon iman saudara terhadap How is Tuhan. your preparation in His presence? Bagaimana engkau menyiapkan diri di hadirat How Tuhan. you allowing Him to work in you. Bagaimana engkau izinkan Tuhan kerja di dalam saudara. And only when you wait in His Dan hanya presence, ketika engkau nantikan di hadirat Tuhan, you will be renewed in your strength. engkau akan dibaharui kekuatanmu. Amen. You will be renewed. Engkau akan diperbaharui, And saudara. only then you can soar, mount up and soar like eagles. Dan disitulah engkau bisa naik di atas gunung yang paling tinggi. Engkau bisa mengembumbung seperti Raja Wali. Everybody want to soar. Semua orang kan maunya terbang seperti Raja Wali, betul ya? But when it comes to prayer, they want to snore. Tapi waktu berdoa ngorok. God wants us Saudara, Tuhan mau to know kita that we are living in a time of urgency and critical where the church must come together in prayer. Dia mau kita ini ngerti bahwa ini adalah masa sangat-sangat urgent, sangat-sangat kritikal untuk kita ini Prayer berdoa is sungguh-sungguh. much needed in this hour. Berdoa itu sangat-sangat diperlukan pada jam-jam ini. And so God is gathering the church. Jadi Tuhan itu sedang mengumpulkan God is gerejanya gathering His remnant. dan mengumpulkan yang tersisa dari Those who have been gereja-gerejanya. hidden for the work of God for this hour. Mereka yang mungkin selama ini tersembunyi dalam pekerjaan God is Tuhan. saying it's time for you to come out. Tuhan berkata, ini waktunya kamu bangkit. God wants you to come out. Tuhan mau saudara untuk God bangkit. wants you to train yourself in the spirit. Dia mau engkau latih dirimu di dalam roh. God wants you to mature in the spirit. Dia mau engkau dewasa dalam roh. God is wanting you to come from a childhood to maturity. Dia mau engkau berpindah dari kanak-kanak kepada kedewasaan. You know, I always say this. Dan saya selalu berkata begini. You know, when you are young, Nah, waktu kita ini masih muda, whatever we want, apapun yang kita mau, oh, we will go and ask, Mommy, I want this. kita akan berkata, Mama mau ini. Oh, Daddy, I want this. Daddy, saya mau ini. Everything we ask, we will receive. Semua yang kita minta, kita terima. But as we grow older, Tapi ketika kita bertumbuh lebih tua, lebih dewasa, Mommy will tell you, go and take the things yourself. Mami kan akan bilang, ya udah ambil aja sendiri. Go and wash your dishes. Oh, ya kamu ambil piringmu ya cuci sendiri. Go and fold your clothes. Saudara, kamu bisa lipat baju sendiri. And then they come and give you the keys of the house. Dan lalu orang tua saudara akan memberikan saudara kunci rumah Because they mungkin. know you're matured enough to handle the keys. Of Karena the engkau house. sudah cukup dewasa untuk dipercayakan kunci rumah. And they tell you and share you things. Dan mereka akan beritahu, bagikan banyak hal. But they don't tell that to the children. Tapi kan itu tidak diberitahukan ke anak kecil. Toddlers. Ke anak-anak yang masih kecil, balita. And so God is calling you to come into maturity. Dan Tuhan panggil setiap kita masuk ke dalam Because kedewasaan. only when you walk into maturity is able to reveal to you the mysteries of the kingdom. Karena hanya dengan begitulah caranya dia bisa memberikan kepada kita misteri dari kerajaan Tuhan. And so God is calling us to come closer. Dan dia panggil kita mendekat. As a deer longs for the water brooks. Sebagaimana rusa merindukan sungai. Oh, as my soul, the Bible says, as my soul pants for the water. Firman Tuhan berkata, sebagaimana itulah aku merindukan engkau. You know, when a deer runs to the water to drink, Saudara tahu waktu rusa ini lari ke air ya untuk minum ya.
He doesn't only drink, Dia nggak The cuma water. minum air saja, but he goes and wet himself with the water. tapi dia datang dan tenggelam di airnya. Gimana? You know why? Saudara tahu kenapa? Because the smell of the deer is very strong Karena bau dari rusa itu kan sangat kuat. and very sweet. Sweet. Oh, dan sangat manis wanginya. Even the meat is very sweet. Mas, The meat. Iya, demi. Ya, dagingnya juga manis. And so all the prey, the animals, Jadi semua binatang pemangsa rusa ini, and always they are looking and hunting to catch a deer. ya, mereka selalu mencoba untuk menangkap si rusa ini. And so the deer goes in the water so the smell cannot be. Jadi akhirnya ya si rusa ini harus membenamkan diri di air supaya baunya nggak kemana-mana, tidak bisa And so ditangkap the binatang prey pemangsa. cannot come against and come and capture. Supaya pemangsa ini nggak tahu dan nggak bisa tangkap dia. And so must we be, people of Dan God. sebagaimana kita tuh harus begitu, saudara. We must go and soak ourselves in the presence of Kita harus God. berendam dalam Oh, hadirat not Tuhan. just drink the water, the rivers of living water. Bukan cuma kita minum dari air dari sungai But kehidupan. we must soak ourselves in the presence of Tapi God. ayo tenggelam benar-benar dalam hadirat Tuhan. And then you will see Disitulah engkau bisa melihat the power of God moving in the midst of you. kuasa Tuhan itu bergerak di tengah-tengah saudara. Today God wants to encourage and challenge you Hari ini Tuhan dorong dan tantang setiap kita. to trust in Him more. Ayo percaya lebih lagi. And He wants you to know Dan dia mau saudara ngerti that He will bring you through no matter what situation you're bahwa going dia through. terus akan bawa saudara maju ke depan, tidak peduli situasi apapun yang ada. If you have your Bibles with you, Kalau saudara bawa Alkitab, I want you to turn to Acts chapter 30. yuk mari kita sama-sama buka Kisah Para Rasul yang 30. I'm just looking, how many of you are turning to 30? If you can find one, tell me. Kalau saudara bisa ketemu, kasih tahu saya. Because Acts only have 28 chapters. Karena kan Kisah Para Rasul cuma 28 ya saudara. But why I said Acts chapter 30? Kenapa saya bilang 30? Because the Bible says Acts is the Acts of the Apostles. Karena disebut itu adalah cerita tindakannya, cerita Kisah Para Rasul. But if you look at the entire book of Acts, Tapi kalau saudara melihat dari semua buku Kisah Para Rasul, it's actually the acts of God through the apostles. itu semuanya bukanlah hanya tindakan Kisah Para Rasul, tapi tindakan Tuhan melalui para rasul. Or even the acts of God through those who believe in Him. Dan bahkan juga tindakan Tuhan melalui orang-orang yang percaya sama And Tuhan. if you look the book of Acts, Nah, kalau saudara lihat di Kitab Para Rasul, there is no proper finishing. tidak ada ending yang pas gitu saudara. Because it's a continuation of what we are doing. Karena sebenarnya itu berlanjut dengan apa yang saat ini kita lakukan. And so today I want to bring you to Acts chapter 27 and 28. Jadi saya hari ini mau bawa saudara ke Kisah Para Rasul 27-28. I said to you Dan saya bilang kepada saudara, that no matter how you're growing in the Lord, tidak peduli seberapa jauh engkau bertumbuh dalam some Tuhan. of you are still facing challenges. Beberapa dari kita memang masih menghadapi tantangan. Paulus Faced a lot of challenges in growing in the ministry. menghadapi begitu banyak tantangan juga dalam pelayanan. Even those who are in Jerusalem who had the first hand experience of the outpouring of God was coming against Paul. Dan bahkan semua orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka juga semua menentang Paulus. And so Paul had a hard time to prove himself that he's a totally transformed person. Dan sangat susah buat dia untuk membuktikan dirinya bahwa dia ini sungguh-sungguh sudah bertobat, sudah tertransformasi, sudah berubah. No matter what challenges there was, Gak peduli tantangan apapun yang ada hari itu. Paul was always pursuing the higher call. Paulus tetap mengejar panggilan yang lebih tinggi lagi. He was always pushing himself. Dia terus dorong dirinya. You know, before Paul was ministering, he was Saul. He was coming against the people of God. Sebelum dia pelayanan namanya adalah Saulus dan dia itu
bertentangan dengan umat Tuhan. He was persecuting the Christians. Dia menganiaya orang-orang Kristen. But the moment he had an encounter with Tapi God, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, his entire life changed and transformed. seluruh hidupnya berubah, diubahkan Tuhan. God wants you to know the moment you have an encounter with God, Saudara, ketahuilah kalau engkau mengalami perjumpaan dengan every Tuhan, time when we come to His presence, kapanpun kau datang ke every hadiratnya, time when we come to church, setiap kali kita datang ke gereja, there must be a transformation taking place in harus our ada life. perubahan yang terjadi dalam hidup kita. It's no point coming to the presence of God Gak and ada going the gunanya same. kita datang ke hadirat Tuhan dan keluar dengan bentukan yang masih sama. There must be change. Harus ada The perubahan. way we do things, Cara kita melakukan banyak the way hal. when we go to places, Cara kita waktu kita mendatangi we berbagai must tempat. carry the anointing, we must carry the blessings of Kita God. harus bawa pengurapan, bawa hadirat Tuhan. If you notice, Nah, kalau saudara notice, sometimes you go to some shops or supermarket, kadang-kadang saudara datang ke toko atau supermarket misalnya, nobody there. gak ada yang ada di situ. But after you go there, Tapi setelah saudara ke situ, so many people come. tiba-tiba kok toko itu jadi penuh. Sometimes you go to a restaurant, Kadang-kadang saudara ke restoran the restaurant is empty. dan restorannya kosong But sebelumnya. after you go and sit down there, Tapi setelah engkau duduk di situ, suddenly a lot of people come. tiba-tiba banyak orang datang, saudara. Why? Kenapa? Because you are attracting the blessings of Karena engkau God. menarik berkat yang dari You know, Tuhan. there is a magnetizing anointing that comes upon us when you dwell in the presence of God. Saudara tahu ada urapan magnet ketika engkau benar-benar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Blessings will come looking for you. Berkat akan datang mencari kita. Amen. You know, finance will say, I want to come and be with you. Money will say, I want to come and be with you. Keuangan dan duit itu bisa berkata begini, aduh saya mau datang mau nempel aja sama kamu. You know why? Saudara tahu kenapa? Because money knows God is with you. Karena uang aja tahu siapa yang disertai Oh, Tuhan. when God is with you, Waktu Tuhan bersama saudara, money knows that you will be fruitful, you will multiply. uang juga tahu saudara akan berbuah-buah, saudara akan berlipat And ganda. so money knows if he comes with you, he will also multiply. Jadi uang juga tahu kalau dia nempel sama saudara, dia pun berlipat ganda. And so the same way, healing, favor, everyone will come around Dan you. juga sama dengan kesembuhan, kemurahan yang ilahi, itu semua akan mendatangi saudara. And because we are in the presence of Karena kita dalam God, hadirat Tuhan ini, God is looking from heaven. Tuhan ngeliatin dari Oh, surga. my son, my daughter, they are worshiping me. Oh, anak-anakku ini sedang nyembah aku ya. Oh, and so God is looking from Jadi heaven. Tuhan memperhatikan dari surga. And because God is looking on heaven towards us, Dan karena Tuhan memperhatikan dari surga kepada the kita, angels are talking among themselves. oh, The angels are malaikat talking. itu saling ngobrol di antara mereka. We better take care of the person. God is looking at them. Aduh, kita harusnya ngurusin mereka ya, Tuhan aja ngurusin mereka. Oh, we better protect them. Aduh, kita harusnya jagain mereka They ya. must be very special to Pasti God. mereka ini spesial banget buat Tuhan. And that is how our life must be, Nah, people of itu God. loh, hidup itu harus begitu. The moment we come to the presence, Momen ketika kita masuk hadiratnya, we must just not listen to the word of God. bukan cuma dengar firman, We must not just receive the word of nggak cuma God. terima We firman. must abide in the word. Ayo tetap tinggal dalam And let the firman. word transform us. Biarkan firman itu ubahkan kita. So that we can mirror the love of God. Supaya kita bisa memancarkan kasihnya Tuhan. There- Memantulkan kasihnya There Tuhan. must be a fruitfulness of our repentance, our transformation being in the presence of God. Harus ada berbuah-buah dari pertobatan kita ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Transformasi itu juga. No point Nah, nggak ada artinya. coming in the present, receiving the word and going back the same. Engkau datang ke dalam hadirat Tuhan, engkau terima firman, lalu engkau pulang dalam keadaan yang sama. You know, you cannot come and say in the presence of God, holy, holy, holy. Engkau nggak bisa berkata dalam hadirat Tuhan, engkau bilang holy, holy, holy. But when you go back home, it's a total thing. Dan waktu Totally engkau different thing. pulang, ternyata itu halnya totally berbeda. Your testimony among your loved one, among your family, among your spouse is very important. Kesaksian saudara terhadap orang-orang yang saudara kasihi, keluarga saudara, pasangan hidupmu penting sekali. Your testimony in your workplace, in your business is important. Kesaksianmu di tempat bisnis, di tempat kerja itu juga sangat penting. Because God is looking at our heart. Karena Tuhan itu lihat hati Is kita. our heart right with Him? Apakah hati kita ini benar di hadapan How Tuhan? much we are wanting to pursue the Word of God. Dan kita harus mengingini bahwa kita kejar terus
And God wants you to know that everything that you do for the sake of the kingdom, you will be surely rewarded. Dan dia mau saudara tahu apapun yang kau lakukan buat kerajaan Tuhan, tentunya dia akan memberikan upah buat setiap kita. Colossians chapter 3 verse 23-24 says, Kolose 3, 23-24 berkata, whatever you do, apapun yang kau kerjakan, do it unto the Lord and not unto man. kerjakanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. For your reward and inheritance come from the Lord. Karena upahmu dan warisanmu berasal For we daripada are the Tuhan. servants of the Lord. Nah, kita ini kan adalah pelayan-pelayan. God wants you to know whatever you do, Ayo ngerti apapun yang kita do it unto lakukan, God. Do it unto God. lakukanlah buat Tuhan. And God will bless you. Dan Tuhan akan memberkati And kita. God wants you to know, even though little things that you are doing, Tuhan mau saudara ngerti apapun yang kau lakukan kecil pun itu, you are serving God. engkau sedang melayani Tuhan. We are all Kita ini semua, the priests and kings of God. kita adalah imamat rajaninya We are Tuhan. called and chosen by God. Kita dipanggil, Even dipilih before the Tuhan. foundations of the earth. Bahkan sebelum fondasi dunia dijadikan. And we must hold gratitude and be faithful to the calling that God has called Dan us. ayo bersyukur dan tetap setia dalam panggilan yang Tuhan sudah beri. And so let us not be distracted with the elementary things, but focus on the things that is upwards. Jangan terganggu dengan hal-hal yang sekitarmu, tetapi fokuslah kepada hal yang di atas. And here in the scripture, Dan dalam firman Tuhan, in Acts chapter 27, dalam kisah Rasul we 27, see that Paul has been captured. kita melihat di mana Paulus ini sudah He ditangkap. has been captured because of doing the right thing. Karena dia melakukan hal yang benar. Sometimes the enemy doesn't want us to progress. Kadang-kadang iblis itu tidak mau kita mengalami He sebuah doesn't want us progres. to move Dia forward. tidak mau kita maju He ke wants depan. to hinder the will and the purpose of God in our life. Dia mau menunda semua rencana apapun yang Tuhan mau dalam hidup But no kita. matter what the situation, the circumstances Tapi was, tidak peduli situasi, kondisinya bagaimana. Paul believed on the word of God. Paulus mempercayai firman. Paul was always establishing the word of Dia God. terus teguh dalam firman And Tuhan. he was always standing for the truth that he knows. Dia terus berdiri di atas kebenaran yang dia mengerti. Because he know that the truth that he received from Christ has set him free. Karena dia tahu kebenaran yang diterima dari Kristus membebaskan dia. That one encounter with God in the Satu road of perjumpaan Damascus itu yang dialami dengan Tuhan. change and transform his life. Mengubahkan seluruh hidupnya. And so he was living such a life. Jadi dia menghidupi suatu hidup It's a life of testimony. yang penuh dengan kesaksian. Until King Agrippa Sampai Herodes Agrippa said to Paul, berkata kepada Paulus, you almost persuade me to become a Christian. kamu hampir saja meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Your testimony must persuade others to come closer to God. Kesaksian kita ini harusnya bawa orang mendekat sama Tuhan. saudara. Not run away, Christian, oh Bukan don't want. kabur. Jadi ngeliat orang Kristen, aduh kabur ada orang Kristen. Don't become like an insurance agent. You say I'm an insurance agent, everybody say, tanah, lari, Jangan kayak agen asuransi toh saudara. Begitu ngomong agen asuransi banyak orang langsung kabur begitu ya. When you walk with God, Waktu engkau sungguh jalan dengan Tuhan. God will use you as a vessel, as an instrument Tuhan akan pakai engkau menjadi wadah, menjadi alatnya. to draw them closer to you. Untuk menarik begitu banyak orang mendekat sama Tuhan. And so they told to bring Saul as a prisoner. Jadi mereka mau membawa Paulus ini sebagai seorang tahanan. And Paul didn't worry. Dan bahkan Paulus tidak khawatir. He was not afraid Dia tidak takut. because he knew Karena dia ngerti betul. the one who have called him Pribadi yang memanggil dia is greater. adalah lebih besar. He knew that greater is he that is in me than he that is in the world. Dia ngerti bahwa lebih besar di dalam dia daripada yang ada dalam dunia ini. Build that principles in your life continuously. Mari bangun prinsip seperti ini terus-menerus dalam hidup And then kita. the Bible saudara. says Dan firman Tuhan bilang, that he brought to Augustus and they wanted to sail throughout Asia to Augustus. And then they are supposed to go. oh, lalu dia dibawa kepada Agustus dan dia akan dibawa ke tempat lain. And they put a centurion in charge of Paul. Dan dia membawa pengawal untuk ngurusin Paulus, And Paul bertanggung jawab. found favor in the sight of centurion.
Dan akhirnya di hadapan para centurion itu pun dia memperoleh kemurahan. God wants you to know, Tuhan mau saudara ngerti saudara. wherever the enemy trap you or put you, Dimanapun iblis jebak saudara, dimanapun iblis mau tempatkan posisimu, God will bring favor before you. Tuhan akan tetap bawa kemurahannya atas hidupmu. God will Amin. bring favor before you. Tuhan akan tetap bawa favornya buat kita. And the Bible says, Nah, firman Tuhan is berkata, when verse 9 onwards, dan ayat 9 selanjutnya, he said, now, nah sekarang Paul is receiving the word of God. Paulus menerima firman Tuhan. God wants you to know when you are in the presence, Nah, saudara, dalam hadirat Tuhan, your ears will be open to His voice. telingamu akan terbuka buat God suaranya. wants you to train your ears so that you become sensitive towards His voice. Tuhan mau kau latih telingamu supaya kau sensitif dengan suara Tuhan. Many of us, we are listening the word of God, Banyak dari kita ini kita dengerin firman, but the word of God is not alive in us. tapi firmannya itu tidak jadi hidup dalam kita. Because we are reading, we are listening, Karena kita cuma baca, kita dengerin, but we are not abiding and walking and living with the word of God. tapi nggak tetap tinggal dan berjalan dan dalam firman itu. The Bible says, let us not be hearers of the word, but be doers of the word of Firman Tuhan God. berkata jangan cuma jadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman. And Paul is giving a word to the people there. I perceive there is going to be a disaster. Dan Paulus berkata kepada orang-orang di sana di kapal itu bahwa akan jadi kesukaran. Oh, our ship there's going to be a shipwreck. Kapal kita ini akan karam, kata Paulus. And all those who are in the ship don't say anyhow, they say. Dan mereka bilang mereka tidak percaya. Don't say to escape from this journey. Dia berkata jangan kabur dari perjalanan ini, katanya. In his heart, Paul knew that he has to continue the mission to fulfill the purpose and the mission of God. Paulus tahu dalam hatinya bahwa dia harus melanjutkan misi yang dari Tuhan. And so they took the ship and they went. Lalu dia ambil kapal itu dan mereka melanjutkan perjalanannya. And then Paul says to them again, Dan Paulus berkata lagi sama mereka, I saw an angel came and told me, aku melihat ada malaikat dan berkata oh, kepadaku, there will be a shipwreck. akan ada kapal karam, We will katanya. lose everything, but we will be saved. Kita akan kehilangan segalanya, tapi kita akan selamat. And they were angry with Paul. Lalu mereka marah There was sama so much Paulus. of storm, so much of waves, so much of thunder in the sea. Ada begitu banyak ombak, banyak petir, banyak guruh yang ada di lautan. And in the midst of all that, Dan di tengah semuanya itu, the thunder struck the boat and there was a shipwreck. dan akhirnya mereka terhantam petir dan akhirnya pecah kapalnya. And the ship was sinking and going to chaos. Dan itu mulai tenggelam dan kacau semua. And they were thinking, Dan mereka berpikir, let us all kill the prisoners mari kita bunuhlah semua si tahanan ini, so that they won't run away. supaya mereka tidak bisa kabur. But because Paul found favor in the sight of the centurion said, don't kill them. Tapi karena Paulus memperoleh favor di hadapan para perwiranya itu, dikatakan yang ini jangan dibunuh. No, the boat was sinking. Dan ketika kapal ini mulai karam, Everyone, they were having food in the boat. semuanya pada punya makanan, saudara, di situ. And because of the food and everything, the boat was sinking faster. Dan karena ada makanan, si kapal ini tenggelam lebih cepat lagi. But Paul said, let us all partake in the food Dan Paulus berkata, ayo kita semua ambil bagian dari so that makanan we will ini. have strength to continue. Kita makan aja supaya kita punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini. There were about 276 people in the ship. 276. Ada sekitar 273 orang di situ, saudara, di kapal itu. And everybody Dan semuanya mereka ate so that they can have strength to continue. dan akhirnya mereka semua pada makan supaya mereka punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. And so as they are on the sea floating, Dan waktu mereka terapung di lautan, they came to an island. mereka akhirnya sampai ke dalam sebuah pulau. The Bible says Firman Tuhan berkata, in Acts chapter 28, Acts chapter 28 verse 1. dan yang pasal 28 ayat pertama berkata, Now, sekarang when they have escaped, waktu mereka sampai selamat, they found a little island called Malta. barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta.
Malta was a place of indigenous people. Itu adalah tempatnya orang-orang pribuminya sana. A lot of barbarian people, a lot of rural people. Banyak orang-orang pertanian, saudara. Not pertanian. They are like hunters, you know. They are cannibals. Oh, mereka ya, orang-orang yang tidak berperadaban ya saudara ya. Oh, yang makan orang, kurang lebih begitu ya, kanibal. And so the moment they came there, Dan waktu mereka datang ke tempat itu, it was raining. itu waktu itu lagi hujan. And so they came there. Dan lalu mereka ke sana, They say, oh, this is a wrong pulau. We have oh to go aduh to pulaunya the-" salah ini katanya. But they were shocked Tapi mereka kaget because the native people there karena orang-orang asli dari pulau itu showed them unusual kindness. menunjukkan kemurahan yang tidak biasa buat mereka. God wants you to know, Tuhan mau saudara no ngerti, matter what storm comes into your life, tidak peduli badai apapun yang datang pada hidupmu. I am the Lord who will protect you. Aku adalah Tuhan yang akan menjagaimu. And I will bring you to a place of safe. Dan aku akan membawa kamu ke tempat yang aman. Kata For Tuhan. those who you thought will do evil unto you, I will change their thoughts to bring goodness unto you. Karena yang engkau pikirkan akan berbuat jahat kepadamu, aku akan ubah pikiran mereka untuk berbuat kebaikan justru kepadamu. The Bible says, Firman Tuhan bilang, they showed so much of kindness. They put a cloth on them. They tell them, come sit down here and everything. mereka ramah sekali, dipakein baju, diajak duduk bareng saudara. You know, these people in Malta was praying. Dan mereka itu lagi berdoa sama doa But God dewanya. sent someone to help us. Supaya dewa mereka kirimkan seseorang untuk tolong mereka. Oh, they prayed and prayed and prayed. Lord, send help. Mereka berdoa, Tuhan, tolong kirim pertolongan. Sometimes we do not know. Kadang kita nggak tahu, We think Malta was a place of rescue of God for them. Malta ternyata adalah tempat pertolongan Tuhan buat mereka. But Malta was thinking that these people are the blessing from God. Dan orang Malta justru malah berpikir mereka ini adalah berkat yang dari Tuhan buat mereka. Because nobody came there. Karena nggak ada yang datang ke tempat Because itu. you know, after this story in Karena Malta, setelah cerita ini di Malta, because the Romans saw what was happening in Malta and they sent help to build and develop the place. karena akhirnya setelah itu Roma mengirimkan orang-orangnya untuk datang dan mengembangkan Pulau Malta. But in this passage, when they show unusual kindness to these people, Tapi di bagian firman ini waktu mereka menunjukkan keramahan kepada orang-orang bersama Paulus, they said that they kindled a fire dikatakan bahwa mereka menyalakan and api made us all welcome dan menyambut semua mereka. because the rain was falling. That was, Karena telah mulai every one hujan of us was feeling cold. dan hawanya dingin. And Paul, being Paul, Dan Paulus ya sebagaimana Paulus ya, he always want to represent God. He always want to be a testimony. dia selalu mewakili Tuhan, dia selalu mau jadi kesaksian. You know, no matter where we always must stand out as a testimony for Dimanapun God. kita ada saudara, ayo jadi stand out untuk menjadi kesaksian buat Tuhan. And so Paul looking at them helping everyone. Lalu dia nolongin banyak orang di situ Paulus. And because they had like a campfire, the fire there. Dan to lalu mereka warm mendirikan themselves. seperti api besar ya, api unggun yang besar. And so Paul said, let me come and help you. Lalu dia datang, oke boleh nggak saya tolongin. And then Paul took some woods Dan lalu dia ambil seranting pohon. and he wanted to put it in the fire. Dan dia mau tambahin untuk ke api itu. And when he put on the fire, Dan waktu dia mau taruh itu di atasnya, there is a serpent, the viper came out ada ular beludak keluar dari situ. and twisted Paul's hand. Dan melilit tangannya Paulus. Fastened, his hand was fastened with a snake. Dan tangannya itu dililit sama si ular ini dalam terjemahan Alkitab ini. And so all the people, Dan semua orang they thought Paul is a murderer. berkata, loh ini orang pasti pembunuh. Oh, no wonder the serpent came upon him. Oh nggak heran dia dililit sama si ular ini. Oh, and they started saying all kinds of things. Pasti dia sudah melakukan banyak hal yang buruk kata You know, mereka. sometimes
Kadang-kadang ya The saudara, devil wants to put you down when you are helping others. iblis mau merendahkan saudara bahkan ketika saudara mau tolongin orang. And you are saying, I am just doing God's word. I'm just representing God. Dan kau mungkin berkata, aku ini cuma mau nolongin, aku ini hanya mewakili apa yang Tuhan mau. But the serpent came. Tapi ya ular beludak itu toh tetap datang. You know, the devil is not happy with you Saudara, ketahuilah iblis itu nggak seneng kok dengan saudara. when you want to mirror and become a testimony for Waktu God. waktu engkau mau mencerminkan kebaikan Tuhan jadi kesaksian buat banyak orang, dia tuh tidak suka. And so they were looking at Paul Dan lalu mereka ngeliatin Paulus because they were looking he will die. karena dipikir, oh mati nih bentar yeah, lagi. confirm he's gonna die. Oh yakin nih pasti Because mati. he's an evil person. The snake has bitten him. Karena orang jahat terus dia digigit ular, pasti nih orang mati. And you know what happened? Sudah tahu apa yang terjadi? Nothing happened. Nggak ada apa-apa yang terjadi. And then these people who said this person is a murderer, now they said now he's a God. Orang-orang yang tadinya berkata dia ini pembunuh, sekarang dibilang, oh ini orang pasti dewa. Never be moved with what people say to you. Jangan bergerak saudara, karena perkataan orang. Oh, they will tell you Hosanna and then they will tell you crucify him. Karena orang-orang bisa berkata Hosana, lalu orang yang sama bisa berkata salibkan dia. The Bible says, Dan Tuhan berkata, when you read the passage, waktu engkau terus baca ayat ini, sometimes you feel in your life, you feel like some fire are burning you. kadang kita merasa dalam hidup ada api yang sedang membakar kita. The fire of God Api Tuhan burns is not to harm you, terbakar bukan untuk menyakiti kita, but to purify, to sanctify, to consecrate you. tapi untuk memurnikan, menguduskan, memisahkan kita dari yang buruk. When God initiate Paul to go and take the sticks, Waktu Tuhan mendorong Paulus untuk ambil tongkat ini, just imagine if someone else would have taken the stick, definitely the serpent would have bite them. kalau bitten orang them. lain aja yang ngambil saudara dan taruh tongkat ini, pasti orang yang itu yang digigit dan pasti dia yang mati. But God brought Paul there. Tapi Tuhan yang bawa Paulus ke sana, And the fire dan api itu was not to harm Paul, bukannya untuk menyakiti Paulus, but is to expose the serpent. tapi untuk menyingkapkan ada ular di situ. Sometimes God brings fire to expose your enemy. Kadang-kadang Tuhan turunkan api di tengah-tengah kita untuk menyingkapkan siapa musuh itu. And God will cause the enemy to be defeated. Dan Tuhan mau bikin supaya si musuh The itu Bible says the dikalahkan. serpent fall on the fire and died. Dan dikatakan bahwa si ular ini akhirnya jatuh ke api itu dan akhirnya mati kok. What people meant evil for you, God will turn it around for good. Apa yang orang rancangan jahat, Tuhan bisa putar balikan jadi baik The buat people kita. that said Paul was a murderer, Paul is a cursed person. Now they say he is a man of God, he is God. Sebelumnya dibilang, oh ini orang pasti terkutuk, pasti dulunya pembunuh. Malah sekarang dibilang, oh ini pasti dari Tuhan, orangnya oh pasti dia dewa. And in that place, Nah di tempat ini, there was a person called Phoebus. ada orang yang namanya Publius, And he was sick. dan dia saat itu sakit. The Bible says he had fever continuously. Dan- Yeah. ya, ayah Publius itu sakit dan dia demam terus menerus. Maybe COVID. Oh, Ya mungkin COVID ya, continuous fever. terus-terusan demam. Nothing, no medicine can cure. Gak bisa disembuhkan obat. The Bible says Paul went in and lay hands. Firman Tuhan berkata Paulus datang, dia tumpang tangan. And the Bible says he was healed instantly. Firman Tuhan berkata dia disembuhkan secara utuh, He langsung. He was healed instantly. Dan dia disembuhkan Tuhan langsung. And the people, the native people helped Paul to build a ship and go back to where Paul was supposed to go. Dan orang-orang di pulau itu akhirnya menolong Paulus membangun kapal dan juga akhirnya Paulus bisa berangkat dari pulau itu. What do we learn from this story? Yang kita belajar dari firman ini saudara, 5 things ada 5 hal for us to overcome, to be on fire for God. kita harus atasi dalam hidup kita supaya kita terus bisa berapi-api buat Tuhan. Number 1, Yang pertama, stop making excuses. berhenti bikin banyak alasan. Do not delay, do not procrastinate any longer. Jangan menunda, jangan menunda-nunda. When God tells you to go, just go. Waktu Tuhan bilang pergi, ya udah pergi. Like Nike, just do it. Kayak slogannya Nike, just do it.
just and you need to overcome your excuses. Dan saudara pun harus mengatasi semua alasan-alasan saudara. Number 2, Yang kedua, rain will come. hujan itu akan tetap datang. There will be clashes of atmosphere in your surrounding. Akan ada pertentangan di atmosfer saudara. And the enemy wants to trap you. Dan mungkin musuh itu mau menjebak saudara. But God uses the rain to bring cleansing and refreshing. Tapi justru Tuhan membuat hujan ini membawakan kesegaran, membawakan pembersihan. And then the devil will try to bring storms. Yang ketiga, iblis akan coba bawa badai dalam hidupmu. God wants you to know, Tuhan mau saudara tahu, whenever storms comes in your life, kapanpun ada badai dalam hidup saudara, He wants you to know that you are not alone, but He is with you. ketahuilah engkau tidak pernah sendiri, ada Tuhan bersama denganmu. As how Jesus was in the boat together with all the Waktu disciples, Tuhan ada di kapal bersama dengan murid-muridnya, God said, I am with you. Dia berkata, aku ada And I bersama. will not cause your life to be taken. Dan aku tidak akan mengizinkan hidupmu diambil alih. But He wants you to speak the word of God when there are storms in your life. Tapi Dia mau saudara memperkatakan firman ketika badai itu datang dalam hidupmu. As how when there were storms on the boat, Jesus looked at the storms and said, Shalom. Waktu ada badai di dalam kapal itu, Tuhan Yesus hanya bangkit dan berkata shalom kepada badai He itu. wants you to profess by faith or confess by faith, Dia declare mau by saudara faith. mendeklarasikan, memperkatakan, mengkonfes dengan iman. Number 4, Yang keempat saudara, fear ketakutan. of men. Takut sama manusia. Sometimes we want to do things, Kadang kita mau melakukan banyak hal. but we are afraid what men will say. Tapi kita takut, aduh nanti diomongin apa ya. Or we see a lot of people helping us. Atau kita ngeliat, oh banyak orang The tolongin Spirit of kita. God is saying, go take the stick and help them. Roh Kudus bilang, oh ya ambil tongkat itu tolongin mereka. But we are thinking what the others will say. Lalu kita mikir, aduh nanti diomongin apa ya. What the other prisoners are saying, what the soldiers are saying. Nanti prajuritnya ngomong apa, sesama tahanan bakal ngomong apa. God doesn't want you to be afraid of man. Ayo saudara, Tuhan tidak mau kita ini takut dengan manusia. Whatever you're doing, do it unto God. Apapun yang kita buat, mari lakukan buat Tuhan. Number 5, Yang kelima, the devil will send vipers or serpents into our life iblis akan kirim ular bludak ke dalam hidup kita to stop us, untuk menghentikan to kita. try to bring premature death or abort us from our ministry Dia mau assignment. kita mengalami sebuah aborsi atau kematian yang belum waktunya dalam pelayanan. You know, when I was in the Himalayas, Saudara, waktu saya ada di Himalaya, I think maybe 3 years ago, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu. you know, in Himalayas it's very difficult. Dan Himalaya itu susah Very sekali challenging area. ministry. Sangat menantang pelayanan di And sini. so from Nepal, we have to travel about 14 hours. Dari Nepal kami harus kurang lebih 14 jam ke Himalaya. Or you go up there and all the roads are very bad there. Dan waktu saudara ke sana semua jalan itu susah sekali. So after traveling so long, Dan setelah kami perjalanan sangat lama, they said to me, mereka berkata begini, Pastor, the car cannot go up from here. We have to walk up. Pastor dari sini mobilnya nggak bisa naik, kita harus jalan ke atas. And then I look at the mountain. Dan saya ngeliatin gunungnya. I say, why didn't you tell me I have to climb up? I never even wear a proper shoe. Saya bilang gini, kok kamu nggak bilang kita harus manjat gunung sih? Saya bahkan nggak pakai sepatu yang cocok buat manjat gunung. And then I say, where is the pathway to climb up? Where's the pathway to climb Oke, up? jadi saya nanya, oke, jalan mendakinya nih yang mana? And I look, there's no pathway. Dan saya lihat loh, kok nggak ada jalur pendakiannya? They said to me, Pastor, just follow us. We are so used to this place. Lalu orang-orang sana bilang, Pastor ikutin kami aja, kami udah kenal area ini. And so I'm walking. Dan lalu saya ikut jalan, Walking. saya jalan 2 hours. 2 jam, Belum sampai. belum sampai, not yet reaching. I say, how far more? Saya bilang, berapa lama lagi sih? Say, nearby, Pastor, Oh udah nearby. deket, Pastor udah deket, Oh, kata very mereka. near, very near. Oh deket banget, kata mereka. So I'm climbing again. Saya manjat lagi, I'm so tired. capek banget saudara. Suddenly, Tiba-tiba, I felt something like coming in, fastening on my left leg, this leg. saya ngerasa kok ada yang ngencengin kaki kiri saya di sini.
my assistant pastor, Dan My pastor spiritual asisten son. saya, anak rohani saya, he said, Pastor, something is on your leg, something is on your dia leg. bilang, loh itu ada apa di kakinya pastor? Ada apa di kakinya? I think maybe because he screamed. Mungkin gara-gara dia teriak ya saudara ya. There was a snake there. Ternyata ada ular di kaki saya. And it was not a normal snake. Dan itu ternyata bukan ular biasa, It's a tiger snake. itu ular tiger saudara. And it's poisonous. Dan ya itu beracun, And it's about 2 meter to 2.5 meter. sekitar 2,5 meter lah. The moment he shouted, Waktu dia teriak saudara, the snake bite me. ularnya justru malah gigit saya. Because he shouted. Gara-gara dia orang teriak. I think the Ula also got scared. Ularnya juga kaget mungkin takut ya jadi gigit. And so I shake my hand. Lalu ya saya shake kaki saya. And then the snake went away. Lalu ularnya ya kabur. And all my pastors and my spiritual sons came to me. Dan semua gembala-gembala anak rohani saya mendatangi saya. Pastor, how are you okay? Are you okay? Lalu mereka tanya, aduh pastor baik-baik aja nggak? Bagaimana? The entire place started swelling already. Dan tiba-tiba kaki saya udah bengkak semua. And I'm feeling a little dizzy. Dan saya mulai agak-agak pusing. And then my spiritual son say, Pastor, we have to bring you to the hospital. Dibilang, ayo pastor kita harus bawa pastor ke rumah sakit. I say, where is the hospital? Dan saya bilang, mana rumah sakit di sini? He said, we have to go down 2 hours. Kita harus turun 2 jam lagi loh ini. And then 45 minutes we can reach very fast, Pastor. Lalu 40 menit naik mobil baru nyampe ke rumah sakit. And so I told them, Lalu saya bilang mereka begini. by the time I go down, I already go up. Waktu saya turun ke bawah, pasti saya udah naik ke atas, sudah baik saudara. And then I tell them, how far is the meeting from here? Saya bilang, ayo seberapa jauh lagi sih tempat ibadahnya dari sini? Tell me really how far. Yang beneran ya kali ini, seberapa jauh sebenarnya? They told me only 15-20 minutes, Pastor. Mereka bilang 15-20 menit pastor. I said, okay, Saya bilang oke, I will rub some oil and we will go. saya akan taruh minyak, kita lanjut. And so I'm walking. Lalu saya jalan. And then I said to my spiritual son, Saya bilang ke anak rohani saya, if I'm not well, kalau saya akhirnya nggak baik, you are the ones who are going to preach. kamu yang khotbah ya, saya bilang. I said, no, Pastor, no, we are not prepared. Dia bilang, aduh nggak bisa, nggak siap. Maybe they prayed very well. Mungkin mereka. And so when I went up, Nah waktu saya naik ke atas gunung Himalaya. you know, only when you're going through pain, suffering, you think about your wife and your family. Nah waktu saudara ngalamin kesakitan, saudara-saudara menderita banget, mungkin kau baru mikirin soal keluarga, anak, istri. And then I'm thinking, I never say bye-bye properly also to my wife. Saya lalu mikir gini, aduh saya nggak bener-bener ucapkan selamat tinggal dengan baik sama istri saya. And so I said, let me call my Saya wife. bilang, saya mau telepon istri saya lah. Thank God got signal. Oh, puji Tuhan nggak ada sinyal. And so I call my wife. Lalu saya telepon istri saya. I say, hello. Oh sorry ada sinyal. Halo. I call my wife. Saya bilang halo. My wife said, I'm very busy now. Istri saya bilang, ntar dulu sibuk banget ini. And then she tell me, Lalu dia bilang begini, she never let me talk. dia nggak bahkan izinkan saya ngomong She's saudara. telling me, Dia bilang, I'm very busy, I have to rush for a meeting. aduh saya sibuk banget, saya harus buru-buru meeting. But today when I prayed for you, Tapi hari ini waktu saya berdoa buat kamu God katanya, told me to tell you, Tuhan bilang suruh kasih tahu kamu. no harm will come upon you. Tidak akan ada kesakitan menimpa kamu. God protection is upon you. Ada perlindungan Tuhan buat kamu. Okay, bye. She Oke, put down the bye. phone. Ditutup, I say, saudara. hello. Saya bilang, halo. She already put down the phone. Ditutup saudara. I was sad I never talked to her. Saya bahkan nggak ngomong apa-apa sama dia. But that was the word I wanted to receive from Tapi itu God. adalah firman yang saya butuhkan dari Tuhan. And so never look down on your spouse, on your wife, on Jadi your husband. jangan pernah merendahkan pasangan saudara, Do not istrimu, look down on suamimu. your children when they tell you something led by Jangan God. rendahkan anakmu kalau mereka mungkin kasih tahu sesuatu God dari can use Tuhan. anyone Tuhan bisa pakai to siapapun edify you. untuk So always menyampaikan respect firman-Nya. one another. Ayo mari saling respect Love satu dengan one yang lain. another. Kasihi satu dengan yang lain. God can minister to us through anyone. Tuhan bisa layani kita lewat siapapun saudara. And so Dan lalu I went there, I told the pastor, saya bilang sama pendeta lokal,
get me a glass of tea, a chai. Kasih saya chai tea. You know, because in Himalaya the teas are fantastic. Karena di Himalaya tehnya luar biasa enak. All the Dilmah tea and everything is from there. You know. Semua teh-teh itu yang bagus dari sana, saudara. And so I said, I will rest for a while. Saya akan istirahat sebentar. Oh, if I'm not well, Kalau saya tetap gak sehat juga, my sons will take care of it. anak saya yang anak rohani saya akan khotbah. Then my son said, no. Anak rohani saya bilang, enggak. And so I woke up. Dan lalu saya istirahat di situ. I went for the meeting. Saya ke pertemuan ibadah di situ. I got shock of my life. Saya kaget sekali, saudara. Because on that mountain, Karena di gunung itu there is about 300 to 350 people there. ada sekitar 300 sampai 350 orang di gunung itu, saudara. And then I'm thinking, how did these people come here and living here? Saya lalu mikir gini, kok bisa ada orang-orang di sini tinggal di sini, bagaimana ceritanya? Because it's about 12 to 16 Celsius. Karena Their sekitar cuma local weather. 12 derajat di situ, saudara. So night is about 10 Celsius. Jadi kalau malam-malam sekitar 10 derajat. Morning is about 6 to 8 Celsius. Pagi-pagi sekitar 6 sampai 8 derajat Celcius. So, when I was staying there, Nah, waktu saya tinggal di sana, you can see all kinds of animals there. engkau bisa lihat begitu banyak jenis binatang di sana. And sometimes when you want to take shower in the morning or go toilet, Saudara, kadang-kadang kalau saudara mau mandi ya, saudara ke toilet pagi-pagi, no light. nggak ada lampu di situ. You have to take your phone, put a light, torch light. Saudara harus ambil handphone, pakai cahaya dari handphone saudara. And then sometimes you take the water, you want to siram, you want to take your shower. Kadang-kadang kau harus ambil ya pakai gayung gitu mandi di situ. And you can see all kinds of insects and leaves inside. Kau bisa lihat di airnya tuh ya saudara, ada banyak serangga, banyak daun di situ. And the water is so cold. Airnya dingin banget saudara. But when I went for the meeting, Dan waktu saya ke pertemuan ibadah itu, 350 people, ada 350 orang di situ. God was touching and healing every one of them. Tuhan menjamah setiap mereka, menyembuhkan mereka. Unusual miracle. Dan mujizat-mujizat semua yang tidak biasa. Supernatural healing was taking place. Kesembuhan supranatural terjadi di situ. One thing that I cannot forget is one guy, Satu hal yang gak saya bisa lupa, ada satu orang, 26 years, 26 tahun saudara, can't speak. gak bisa ngomong. And he has so much of defect in his mouth. Dan banyak sekali kecacatan di dalam mulutnya. When I started to pray for him, Waktu saya berdoa buat orang ini, he started saying, hallelujah, hallelujah. dia mulai bisa ngomong, haleluya, haleluya. I started praying for him more. Terus saya berdoa lagi buat orang ini. God heal him and cause him to speak. Tuhan sembuhkan dia dan membuat dia bisa bicara, saudara. People with so many kind of sicknesses. Dan datang begitu banyak orang dengan berbagai jenis penyakit. Some people poked by a buffalo. Ada orang yang ditusuk oleh kerbau, saudara. Cannot go hospital, no money. Gak bisa ke rumah sakit, gak punya uang. They asked me to put my hand inside and pray. Di situ saya malah disuruh taruh tangan saya di bagian yang kecolok itu dan suruh saya berdoa. The person cannot walk because the buffalo poked. Orang ini gak bisa berjalan karena ditanduk sama kerbau. For 30 years. 30 years. 30 tahun, saudara. So she has been walking with a bag, Jadi moving. dia selalu jalannya ya begitu, saudara, susah. In that meeting, Nah, dalam pertemuan itu, she woke up dia bisa benar-benar berdiri and she walked. dan dia berjalan. God healed her. Tuhan sembuhkan dia. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saudara. The enemy may plan to stop you. Iblis mungkin coba hentikan, saudara. But when God has called you, Tapi waktu Tuhan menemani when engkau, God bring you to places, waktu Tuhan bawa engkau ke berbagai macam it tempat, means God has a purpose with you. artinya Tuhan punya tujuan buat kita. And so God doesn't want you to give up. Artinya Tuhan tidak mau saudara menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Pursue the promises of Terus God. kejar semua janji And Tuhan. God's word, God will confirm His word with signs and wonders. Dan Tuhan akan mengkonfirmasikan firman-Nya dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat.
So 3 days. Lalu 3 hari You kami know di the sana. guy I said cannot speak. Saudara tahu orang yang tadinya nggak bisa ngomong, Now he is the worship leader there. sekarang dia worship leader di With situ, his guitar, saudara. he's playing the worship leader. Dia main gitar jadi worship leader di situ. If I know I would have brought his photo, I can show you his photo. Kalau saya tahu saya mau khotbah itu, saya mau bawa fotonya ke sini, saudara. And after the 3 days meeting, Setelah pertemuan 3 hari we are itu, going down, kami turun dari Gunung Himalaya and the local pastor said to me, dan pendeta lokal di situ berkata, Pastor, we better bring you for check-up just in case. kami mau bawa Pak Pendeta untuk check up ya, sekedar jaga-jaga. So I said, okay, let us go. Saya bilang, oke, mari kita pergi. And so they brought me to the Lalu kami hospital. saya dibawa ke rumah sakit. So they take out my leg, they check my leg. Lalu mereka ngecek kaki saya. You know what the doctor said? Saudara tahu apa yang dokter katakan? He looked at my bite. Dia ngeliat gigitannya. He said, this is a dangerous one. Dia bilang, loh ini ular yang bahaya Oh, this sekali. one is a poisonous thing. Yang ini sangat beracun katanya. Oh, this one within 6 hours is finished. You are Pasti finished. 6 jam setelah digigit biasanya meninggal. Oh, you have to do something. We have to bring you and do a surgery. Wah harus dioperasi lah, inilah kita harus lakukan sesuatu kata But mereka. I don't know whether we have the medicine here. We have to bring you to a different hospital. Mereka bilang, aduh tapi kita juga nggak yakin punya obatnya, kita mungkin bawa ke rumah sakit lain. I look at him. Saya ngeliatin dia, I started laughing. saya mulai ketawain saudara. I said, then all my other pastors also started to laugh. Lalu dan pendeta-pendeta lain juga sama-sama ketawa And the akhirnya. doctor said, why are you all laughing? This is very serious. Lalu dokter berkata, lu kok kalian ketawa, ini tuh serius banget katanya. I said, because it's already 3 days. Saya bilang, Pak dokter, udah lewat 3 hari. He said, cannot be impossible. Oh nggak mungkin katanya, mustahil. And so I said, if you don't want to believe, just test. Kalau Pak dokter gak percaya, ya tes aja. So they test. Lalu mereka tes saudara. They cannot find any poison in my body. Mereka tidak bisa menemukan racun sama sekali di tubuh saya. They cannot find. Gak ada saudara. I told the local pastor, Saya bilang pendeta lokal. go and find the snake. Maybe the snake died. Mungkin coba cari ularnya, mungkin ularnya yang malah mati ya. God wants you to know, Ayo mari ngerti saudara. if He has called you, Kalau dia sudah panggil saudara, no plan of the enemy can stop you from moving forward. tidak ada rencana iblis yang bisa menghentikan saudara untuk maju ke depan. 3 things I want to tell you. 3 hal saya mau beritahu saudara. Sharpen your ears to listen to His voice. Pertajam telingamu untuk dengar suara Tuhan, itu yang pertama. And allow your spiritual eyes to be open. Izinkan mata rohanimu dibuka Tuhan. And what you hear Dan apa yang kau dengar, is what you will see. itulah apa yang kau akan lihat saudara, amin. And what you see Dan apa yang kau lihat, is what you will experience. itulah yang akan kita alami saudara. Elijah said to the servant, Elia berkata kepada hambanya, I'm hearing like a rushing sound of rain coming forth. saya mendengar ada seperti suara hujan yang segera datang. And he said, go and see the clouds. Dia berkata, ayo lari dan lihat awannya. And the servant, Dan hambanya ini berkata, he went and saw. dia lari, dia ngecek. And he came back and told Dan Elijah, lalu dia balik, dia bilang, I cannot see anything. gak ada apa-apa. The man of God said, go 7 times. Hamba Tuhan ini berkata, ayo pergi 7 kali. He went. Dia pergi lagi. You know, I think if we are the one, Elijah said, Kalau kita ini orang-orang yang disuruh sama Elianya, saudara. maybe if we go to the first 2 times, we say, don't have like this old man never see, probably never hear from God properly. Mungkin kita berkata, udahlah mungkin dia gak dengar dari Tuhan kali. But he went Tapi dia pergi ke situ, and he came back. dia balik lagi. When God gives you assignment, Waktu Tuhan beri saudara if tugas. he asks you to go and come back, Kalau dia suruh saudara pergi dan balik lagi. go and come back. Pergi, balik lagi. Many places in the Bible, Banyak kali dalam firman, we see Jesus healing people. kita melihat ada banyak orang disembuhkan Yesus. And Jesus tell them, go and show yourself to the priest. Dan Yesus berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. But when they came back to glorify God, Waktu mereka datang balik untuk memuliakan Tuhan, many people got healed.
Banyak orang disembuhkan, but only very few came back to glorify tapi God. cuma sedikit yang balik untuk memuliakan And Tuhan. some people who didn't come back, they got into sickness again. Dan orang yang tidak kembali mungkin akan kembali sakit lagi. But God wants you to know when God touches you, always come to glorify God. Dan saya mau saudara ngerti bahwa ketika kau dijamah Tuhan, kau disembuhkan, ayo kembali dan memuliakan Tuhan. This servant went there one time, Dan hamba ini pergi sekali, 2 times, 2 kali, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, 5 times. 5 kali. And the Bible Dan says, firman Tuhan bilang, Elijah Elia is praying, is itu berdoa. putting his head below his knees, Dan dia sampai kepalanya di antara lututnya. and praying, God, Dia berdoa, you Tuhan, said, Lord, mari Tuhan, you will do it. Engkau akan melakukannya. Because in the land there was famine, because the people didn't allow the people of God to worship God. Karena tanah itu jadi miskin dan kelaparan karena tidak diizinkan umat Tuhan menyembah Tuhan. And that's why the prophets of Baal was making fun. Itulah sebabnya para nabi-nabi Baal merendahkan umat Tuhan. The Bible says Elijah was like you and me. He prayed and there was no rain. Dan Elia itu seperti saudara dan saya berdoa terus tapi kok kayaknya gak ada hujan. No rain. Gak ada hujan. But when he prayed again, Tapi waktu dia berdoa lagi, when he built the altar of God, waktu dia membangun altar buat you know, when he Tuhan. built the altar, Saudara, waktu kau bangun altar, he didn't build on the place where the Baal prophets built. dia tidak membangun di tempat yang sama dengan Nabi Baal. He pushed it away. Dia dorong yang dari Baal. You cannot build your altar on another person's altar. Saudara nggak bisa bangun altarmu di atas altarnya orang lain. Your altar must be personal relationship with God. Altarmu harus menjadi hubungan pribadi dengan Tuhan. You cannot tumpang your another person's anointing. Engkau nggak bisa numpang sama pengurapan orang lain. You have to build your own altar, own relationship. Ayo bangun altarmu sendiri, hubunganmu sendiri And dengan when you Tuhan. build an altar, Dan ketika kau bangun altar it itu, must be according to God. dan itu harus seperti yang Tuhan mau. The Bible says, Firman Tuhan when bilang, he built the altar, waktu dia bangun altar he ini, did the separation, he did the kind of drain around it. dia taruh seperti ada saluran di sekitarnya. Oh, because he wanted to separate. God wants you to know when you build an altar, you must separate yourself from the world. Dia mau saudara ngerti bahwa ketika engkau bangun altar, pisahkan dirimu dari dunia. And the Bible says he put on 12 bricks. Lalu ada 12 bricks, ada 12 batu bata di sini. And it represents the 12 tribes of Itu Israel. mewakili 12 suku God Israel. wants you to know when he comes to bless you, Waktu Tuhan mau berkati saudara, he doesn't just want to bless you, but he wants to bless your entire family. dia nggak cuma mau berkati saudara, tapi dia mau berkati He seluruh doesn't just keluargamu. want to bless one ministry, he wants to bless the entire church. Dia nggak mau cuma berkati satu jenis pelayanan, dia mau berkati seluruh gereja itu. Because the worship ministry is not just the church. Karena pelayanan penyembahan bukanlah hanya Oh, satu bagian the dari situ Judah saja. alone is not the church. Levi alone is not the church. Judah alone is not the church. Yudah saja, Yehuda saja bukanlah bagian dari situ But it's saja. only when all the tribes comes Tapi together, hanya ketika semua suku itu berkumpul and then you bersama, become Israel. dan itulah baru jadinya And God is the Israel. God of Israel. Dan Tuhan adalah Tuhannya Allah And God Israel. doesn't look down on anyone. Dan dia tidak merendahkan siapapun. And so he put there representing. Lalu dia taruh 12 batu bata And itu then the Bible mewakili says, Israel. Dan firman He Tuhan took berkata, 4 vessels of water and poured 3 times. lalu dia bawa air dituangkan 3 kali. You know, Saudara tahu, all the Baal prophets, they were looking and laughing. si nabi-nabi Baal ini ngeliatin, ngetawain. Oh, we call God, God never come in pour fire. Dan kalau kami berdoa Tuhan ini nggak turunkan api. But even before you call, you are already pouring water. Bahkan ketika sebelum kamu berdoa aja kamu udah taruh air. How can fire come upon water? Bagaimana ada api yang bisa turun ke air? You know, God, when He does things in our life, Saudara tahu waktu Tuhan melakukan hal dalam He hidup doesn't kita, want to do things as usual. Dia nggak mau lakukan dengan cara yang biasa Because He is aja. a supernatural Dia mau God. melakukan dengan cara yang Because He's supranatural. a consuming Karena fire. dia adalah api yang He is the menghanguskan. rivers of living water. Dia adalah sungai air kehidupan. And so when God pour water, when you build yourself, build an altar, Nah, waktu dia tuangkan air, waktu dia bangun altar, there must be a consecration, there must be a dedication, there must be a sanctification. in harus the ada suatu spirit. pengudusan, sebuah dedikasi, sebuah pengudusan yang dari Tuhan di situ. And
And then the Bible says, and when he called the fire of God, Dan waktu dia panggil api Tuhan turun. the fire, the glory fire of God came. And, Api kemuliaan Tuhan itu turun di situ. and then when Elijah was praying, Dan waktu Elia itu he told berdoa. the servant, go and see. Dan dia berkata kepada hambanya, pergi dan lihat. He's going and coming. Dia pergi dan balik. On the seventh time, Yang ketujuh, the servant came and told Elijah. hambanya berkata kepada Elia. He said to Elijah, Dia berkata kepada Elia, I see like a hand aku melihat seperti tangan in the sky di langit. among the clouds. Di I see antara- like a cloud like in the size of a hand. Oke, saya melihat ada di langit seperti ada sekepal tangan. Awan setelapak tangan. Just imagine. Bayangin ya saudara, This guy is running and coming again. orang ini kan lari bolak-balik ya. Because you are connected to the man of God. Karena dia terkoneksi dengan hamba Tuhan ini. Because you are sensitive towards the Spirit. Karena engkau sensitif kepada Roh Kudus. And because you are working and walking by faith to Karena see engkau what berjalan- the man of God has said. Dengan iman bersama dengan apa yang hamba Tuhan katakan. You know, sometimes when our pastor, when our leaders tell us something, we don't want to listen. Kadang-kadang waktu pendeta kita bilang sesuatu kita nggak mau dengar. Or they will tell you, continue to pursue. You will see surely a blessing. Dia bilang ayo tetap lanjutkan, kamu tentu akan melihat berkat itu. Oh, but we will be like Naaman. Sometimes we don't want to continue. Tapi kadang-kadang kita seperti Naaman, kita nggak mau lanjutin. Oh, we complain, we critic, we Oh give kita cuma all kinds of komplain, excuses. kita banyak alasan. Oh, but Oh tapi ini, tapi itu. this guy, Tapi orang ini, the Bible says, dengan Tuhan bilang, he saw a cloud like a dia melihat size ada of a awan hand. setelapak tangan. Just imagine, Bayangkan saudara, you're looking at the side, at the cloud. engkau melihat ke awan-awan, A cloud as the size of hand. ada awan setelapak tangan. Just imagine how clear is his eyes to see the cloud as the size of a hand. Bayangin betapa matanya itu melihat dengan sangat jelas kok ada awan setelapak tangan di The situ. more and more you seek God, Semakin engkau the more kejar and more you Tuhan, believe in God, semakin engkau percaya Tuhan, the more and more you act of faith, semakin engkau bertindak God dengan will iman. give you clarity in the spirit in your eyes. He will open your eyes to zoom things as how He opens the eyes of an eagle to see things. Dia akan membuka matamu sehingga engkau bisa melihat hal yang spiritual dengan sangat jelas supaya bisa zoom in seperti Raja Wali. You know, an eagle can see 5 kilometers ahead. Saudara tahu burung Raja Wali itu bisa melihat 5 kilometer ke depan. And so you see Dan dia, saudara lihat, the size of a hand. awan setelapak tangan. God wants you to know, Tuhan mau saudara ngerti, if you will believe, kalau engkau percaya, my hand tanganku will bring forth rain upon your life. akan membawa hujan dalam hidupmu. And when the rain started coming, Dan waktu hujan itu mulai the datang, Bible says, firman Tuhan berkata, supernatural strength came upon Elijah. kekuatan supernatural turun buat Elia. And Elijah ran faster than the chariots of Ahab. Dan dia tiba-tiba berlari lebih cepat daripada kereta rajanya. God wants you to know, Ayo mari ngerti saudara, supernatural things are going to take place in your life. hal yang supernatural akan segera terjadi dalam hidupmu. Open your ears, Buka telingamu, open your eyes, buka matamu. and you will experience what God is Dan showing. kau akan mengalami apa yang Tuhan All the tunjukkan. promises that is in the word. Semua janji yang ada dalam The firman. Bible says, Firman Tuhan berkata, once you receive the word sebagaimana Write sekali it kau terima down. Tuhan, tulis. and run with the word. Dan lari dengan firman Only to itu. those who run with the word, Hanya kepada mereka yang lari dengan firman, it shall not delay, itu mereka tidak akan mengalami but penundaan. it shall come to pass. Itu akan jadi kenyataan. You know, wherever I go, Sudah tahu kemanapun saya pergi. the name of our ministry is New Beginnings. Nama pelayanan saya adalah New Beginning, permulaan yang baru. God says to me, Tuhan bilang sama saya, wherever you go, kemanapun kamu pergi, you will impart this blessing upon them. engkau akan mengimpartasikan berkat ini buat And I mereka. truly believe and know Dan saya sungguh percaya dan mengerti, there is a supernatural new beginnings coming your ada way. supernatural awalan yang baru buat Supernatural saudara. providence and protection coming your way. Perlindungan dan penyediaan supernatural buat saudara. God is going to enlarge your tent. Tuhan akan memperluas God is tenda-tendamu. going to bring expansion to all that you have. Tuhan akan membawakan ekspansi dalam segala hal God yang is engkau going to punya. multiply the blessing that has already been placed in your life. Tuhan akan melipatkan berkat yang sudah ada di dalam hidupmu.
hidupmu. And God wants you make room for Him. Dan saudara mau Tuhan menyediakan tempat buat Tuhan. Because He said a new blessing, a new harvest is coming your Karena Dia way. bilang berkat yang baru, tuaian yang baru segera datang. Let us arise in His presence. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat I'm Tuhan. sorry that I took a little time. Saya ngerti saudara, mungkin saya ambil waktu saudara agak banyak. But God wants me to build you in this way, so because there's a greater blessing coming your way. Tapi Tuhan sungguh-sungguh mau membangun saudara karena ada berkat yang sangat besar sedang datang. In all that you do, serve God. Dalam segala hal yang kau lakukan, ayo layani Tuhan. Because He is our Emmanuel. Karena Dia adalah Immanuel. He will never leave us nor forsake Dia tidak akan us. pernah tinggalkan kita, Dia tidak akan biarkan kita He's jalan birthing sendiri. something new in our spirit. Dia sedang membangun hal yang baru di dalam roh kita. You know, the Bible says, Saudara tahu firman Tuhan, will I not make you pregnant and bring you to delivery and not cause you to birth forth? dan bukankah aku akan membuat kamu hamil, membuat kamu melahirkan. What God has put within you, Apa yang Tuhan sudah taruh dalam setiap God will kita. cause it to birth forth. Tuhan akan membuat itu muncul ke permukaan, akan membuat itu lahir. I'm speaking to every dryness and barrenness in the house. Every dryness and barrenness in the house. Saya berbicara kepada setiap kekeringan, setiap kemandulan di rumah ini. I speak for fruitfulness and Aku multiplication. memperkatakan berbuah-buah dan berlipat ganda. I cancel every lie of the devil. Aku batalkan setiap kebohongan iblis. And I disengage Dan aku putuskan every demonic activities against your life. semua aktivitas iblis dalam hidupmu. I eradicate every powers of the enemy over your life. Aku hapuskan setiap kuasa iblis atas hidupmu. I pull down every stronghold that has been delaying and hindering your blessings. Aku runtuhkan setiap kubu-kubu yang menunda semua yang dari I Tuhan. cut loose every legal ground of the enemy against your life. Aku putuskan setiap dasar legal iblis atas hidupmu. We release angelic assistance upon your life to Kami bring about lepaskan protection. pelayanan and faith. malaikat untuk saudara menggenapi apa yang dari Tuhan. I advance the purpose and the plan of God for your life to come into accomplishment and fulfillment. Aku tingkatkan apa yang dari Tuhan supaya digenapi dan menjadi kenyataan. I reverse the plan of the enemy against your life to bring forth blessings into your life. Aku putar balikan semua rencana iblis dan akhirnya menjadi berkat buat hidupmu. Let the hand of God Biar tangan Tuhan confuse and ambush your enemy, mengacaukan dan menghabisi so that you musuh-musuhmu. will come into a place of barakah, that you will joyfully enjoy the Sehingga blessings kau of bisa God. menempati tempat yang namanya barakah. Kau menikmati yang namanya berkat Tuhan, sukacita May Tuhan. God direct your steps. Biar Tuhan memimpin langkahmu. I see God building relationships. Saya melihat Tuhan membangun Oh, He's hubungan-hubungan. building families. Dia membangun He's keluarga-keluarga. wanting to build families Dia in mau this membangun house. keluarga-keluarga di He tempat wants you to ini. build things as a family in this Dia mau house. saudara membangun sebagai keluarga di tempat And God ini. said, if you will do that, Dan kalau kau melakukan my ini, hand shall come strong. tanganku akan bergerak Do sangat not look kuat. low on others. Do not look low on Jangan others. merendahkan satu dengan yang lain. Know that I will use Ketahuilah bahwa kau akan pakai anyone. siapapun. And so learn from one another. Jadi mari belajar Learn satu to dengan be yang lain. edified from one another. Mari untuk saling As our mengangkat iron satu dengan yang sharpens lainnya. iron, sharpen one another. Mari saling mempertajam satu dengan Work yang lain. together as a team. Bekerja sebagai Because seorang in sebuah these tim. days, Karena hari-hari ini God is looking for team ministry. Tuhan mencari sebuah The pelayanan days yang of solo ministry is over, says God. pelayanan one man show itu tidak Oh, lagi solo bisa. ministry is over, says God. Pelayanan solo itu sudah berakhir Oh, but kata I'm Tuhan. bringing team ministry, corporate ministry, work together. Tuhan mau melayani sebagai tim, sebagai korporat bekerja bersama. When you will grow together, Waktu engkau bertumbuh when you will bersama. come unify your heart together, Waktu engkau menyatukan the hatimu anointing of bersama. God, Pengurapan the Tuhan, outpouring of the Holy Spirit pencurahan Roh will Kudus come tangibly in this akan house. turun dan sangat bisa And you will digenggam di become tempat the ini. carrier of His Dan presence. engkau akan membawa hadirat And Tuhan. wherever you Dan go, kemanapun saudara pergi, whatever you do, apapun yang kau there buat, will be open heaven, says akan ada surga God. terbuka There kata will be Tuhan. open heaven, says Akan ada surga God. terbuka. I believe Aku percaya there is coming a season upon your life. akan ada masa dalam hidupmu Where you will see the floodgates of heaven being open over your di mana life. engkau akan melihat tingkap-tingkap surga terbuka Open over your family. atas keluargamu, Open over your atas ministry. hidupmu, atas pelayananmu, And open
over the nation of dan juga Indonesia. atas bangsa Indonesia. I'm seeing 7 floodgates open in different directions in the nation. Tingkap-tingkap langit yang terbuka di semua arah Oh, Indonesia. God is opening, God is preparing the church. Tuhan membuka dan Tuhan menyiapkan Floodgates of gerejanya. heaven is opening. Tingkap-tingkap langit sedang terbuka. I'm hearing the first floodgates. Dan saya melihat tingkap langit yang Oh, pertama. first floodgate. Tingkap surga yang pertama. Oh, it's a floodgates of divine cleansing. Itu adalah pembersihan secara ilahi. The second Yang floodgate kedua, is the floodgates of divine healing. itu adalah tingkap surga pemulihan. The third floodgate Yang ketiga, is saudara, the floodgates of divine itu adalah restoration. pemulihan yang ilahi. Whatever the enemy has stolen, Apapun yang iblis sudah God curi, said you will recover. Tuhan bilang kau akan memperolehnya kembali. The fourth Yang floodgate, keempat, saudara, you will see a floodgate that will bring divine alignment according to the divine order of nah, kau God. akan melihat keselarasan sesuai dengan apa yang jadi aturan Tuhan. The fifth floodgates, Yang kelima, oh the floodgates of divine manifestation of the Spirit ini of adalah God. manifestasi dari roh Tuhan. Oh, the Spirit of God will come and take Di over. mana Tuhan datang dan mengambil As alih. the grace of Book of Acts, Sebagaimana terjadi dalam kitab God Kisah Para Rasul. says, my power will come Kuasaku akan in a turun letter and glory. dengan kemuliaan yang lebih lagi yang Greater berikutnya. than former, says God. Lebih daripada hujan yang My sebelumnya. manifestation will come in such a powerful manner. Manifestasiku akan turun dengan kuasa yang sangat kuat. My sixth floodgate will be a floodgate of unusual revival. Yang keenam adalah kebangkitan yang tidak biasa. Oh, wherever you go, Kemanapun saudara pergi, there will be healing. akan ada There will be kesembuhan, deliverance. akan ada There kebebasan, will be transfer of wealth. akan ada Transfer of wealth. transfer of wealth yang The terjadi. Bible says the wealth of the Gentiles shall belong unto you. Dikatakan bahwa harta kekayaan orang fasik akan berpindah kepadamu. Who wants wealth? Siapa yang mau Who harta wants kekayaan itu? prosperity? Siapa yang mau ini? No, Lord. Sekarang Release Tuhan, prosperity. mari berikan Let the kelimpahan. floodgates of heaven open. Biar semua tingkap-tingkap That you surga ini will terbuka. receive Biar anointing engkau to prosper. terima pengurapan untuk engkau berkelimpahan. The seven Yang ketujuh, floodgates yang saudara, is the floodgates of divine redemption. ini adalah penebusan yang ilahi. And you will see a massive, Engkau akan melihat dengan sangat besar exponential harvest coming forth. tuaian yang sangat besar terjadi. And God will use each and every one of Dan you Tuhan pakai setiap to kita do great exploit. untuk melakukan eksploitasi yang Not luar just in the biasa. islands of Indonesia, Bahkan di semua area Indonesia. but God will bring you to nations, Tuhan says akan bawa God. engkau ke I bangsa-bangsa. will cause your name to be heard, says Aku akan membuat God. namamu didengar, Lift kata up Tuhan. Jesus in this place. Mari angkat nama Yesus di tempat Oh, we ini. give you glory, Mari Lord. kita muliakan Oh, Tuhan we di tempat exalt ini. you and magnify you, Jesus. Mari kami memuliakan We Engkau, release your Tuhan. presence. Kami lepaskan We release hadiratmu. your presence. Kami lepaskan We hadiratmu. release your presence. Lepaskan hadiratmu. Oh, let us worship Him. Sembah Worship Tuhan. Him. Sembah Tuhan. He Sembah deserves all Tuhan. glory. Sembah Tuhan. Berikan He deserves all kemuliaan. glory. Berikan dia kemuliaan. If you want a touch from God, Kalau saudara mau jamahan if you want the hand of God to Engkau touch mau upon your tangan Tuhan life, menjamamu. I want you to come in front. Mari lari ke depan, Oh, saudara. I'm telling Lari you, ke depan. God wants to bless you. Biar surga memberkatimu He saat wants to ini. fill your heart. He wants to change your Dia life. mau ubahkan hidupmu. There is a gushing forth of miracles coming upon your Ada life. mujizat yang sedang turun There's buat a kau. gushing forth of miracles coming. Ada mujizat yang sedang turun dalam Oh, hidupmu. the power of God, the power of God. Kuasa Tuhan, Oh, kuasa the power Tuhan. of God is coming Kuasa upon Tuhan your sedang life. turun dalam Right now, hidupmu. right now. Saat ini, Oh, saat ini. Barasande,